Hello, agluto tayo matatati, dinakdakan. Bali, palot na yun tayo ata, party, ulo ti baboy, ta pressure cooker. Tapos, inikak ti asin. Tapos, bawang, hangkong inok kisanan. Tapos, sibuyas, tanong na banglo. Tapos, inikak mo ti paminta nga buo. Tapos pampalasa ng bitchin ken laurel na duwa. Kaluban tayo tapalo naman tayo ti 20 nga minuto. 20 nga minuto ta natangkon ti parte tak ulo ti baboy. Tapos no umikot jay ardi nga to na nga piton jay tayo ngaag-umpisa nga agbilang ti 20 minutos. Atan nagburol kon tapos umikot jay piton. After 20 minutes atati kalabasan jay palok nang ko nga ulo ti baboy yan. Tapos intunok mo tan nga diretsyon. Naimas ti dinakdakan mga kamadam kasa. Ata lalo no aduti sili na. Tan medyo luto na yadaduman. Inahon ko. Tapos ibaliktad ko ulit sa marunong nga maluto. Tan nagimasan ni, nagimas yitaban, intunon. Tapos nagikabilak man ang tibarbaro nga second batch nga parte ulon. Nalaka lang lutuan ti dinakdakan. Si kami nga Ilocano at Ilocana kat nahilig kami ti dinakdakan. So data shout out pala dagita agbibuya kinyak dagita viewers ko dita Pinas. Thank you very much. Okay. Lapayag nagdakkel nga lapayag. Nalakati karni dito mga madam pa sir. Ti parte ulo kat 120 laang ti may sa buo. Compare mo dita Pinas. Atan naluton kat iniwa-iwa konti. Tama lang ang size. Tapos rikadwan tayon. Kantay manante asinon. Tapos pitchin. Nikamot nanti pamintang durugan. Adong paminta kot nam imas. Tapos inikamot ti basit nga magic sarap. Pampaalat konti. Tapos nagadunga sibuyas. Tatado nyo lang ti pino ata sibuyas. Iso ti may nga pampaimas na ta dinakdakan. Tapos insaro na mo ta nata kalamansi juice. Tapos ikakmot ti suka. Suka nga nanghang. Itama lang. Tapos nikakmot ti sili nga labuyon. Pampaanghang namimas na dosili na tanong no kagatom kanam ket naimas tigasang na. Tapos nilaw kakmat ti basit nga atay ti baboy. Tan nagimasen kiwar lang po mga madam kasir. Tapos kabil ko ti utak kon inlingtak mo na ata utak tano malutot naimas. Kiwar lang ata po. Ata yung dinakdaka ko na ramanan tayo. Ihanda tayo jay. Na po yun. Mangantayin na po. Thank you for watching. Bye-bye.